گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ بڑا چیلنج ہے. جامع قوانین کے بغیر نفرت انگیز بیانات سیاسی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے ہیں. آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارکلا ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے. ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز شامل ہیں. تشدد، غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے. سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا دو چوک موقف، کہا عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا اہم جزو ہے. فتنۃ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ بن گیا ہے. توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی. پاکستان نے ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا اور غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا واضح پیغام، کہا دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 732 ریکارڈ. فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور آج بھی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہا. محکمہ موسمیات نے برسات کی نوید سنا دی. ملتان میں بھی اسموک کا زور نہ ٹوٹ سکا. 810 پوائنٹس کے ساتھ ملتان آج فضائی آلودگی کے لحاظ سے ملک بھر میں دوسرے نمبر پر رہا. اسموگ کے باعث پنجاب بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا. رواں ماہ سانس کے 7,06,957 مریض سامنے آئے. محکمہ صحت نے رپورٹ جاری کر دی. سب سے زیادہ لاہور میں 1,32,482 کیسز رپورٹ ہوئے. 4,455 افراد آنکھوں کی بیماری سے متاثر ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل پر لاہور کی بادشاہی مسجد میں نماز استسقاء ادا کی گئی. عوام کی بڑی تعداد کی شرکت. اسلام آباد میں بھی کوہسار بلاک کے لان میں نماز استسقاء ادا. بیماریوں اور اسموگ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بارش کی دعائیں بھی مانگی گئی. کراچی سمیت سندھ میں ایک بار پھر تیر چل گیا. جیالوں کا بڑے مارجن سے سویپ کرنا تاریخی پیش رفت ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ضمنی انتخابات میں کامیابی پر اظہار مسرت. کہا عوام نے ایک بار پھر نفرت و تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا. یقین ہے نومنتخب بلدیاتی نمائندے عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی بلدیاتی انتخابات میں کامیابی. پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو مبارکباد. کہا کہ یہ کامیابی سندھ کے عوام کا پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کا ثبوت ہے. ہماری کامیابی صرف پارٹی کی جیت نہیں بلکہ جمہوریت کی فتح ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بلاول بھٹو کے اعتراضات کو درست قرار دے دیا. کہا پارٹی قیادت اور حکومت کو وہ اعتراضات دور کرنے چاہیے. اگر صورتحال ویسی ہی ہے جیسی بلاول نے بتائی ہے تو اس کی فائن ٹیوننگ کرنی چاہیے. ہمارے لیے پیپلز پارٹی کا تعاون ضروری ہے. حکومت کی آئی ایم ایف کو 1 جنوری سے صوبوں میں انکم ٹیکس عائد کرنے کی یقین دہانی. مذاکرات کے 5ویں روز حکومت نے آئی ایم ایف کو صوبائی سرپلس بجٹ پر قائل کر لیا. بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات کی بھی یقین دہانی. آئی ایم ایف کا سولرائزیشن کو محدود کرنے پر زور. آئی ایم ایف مشن پہلے اقتصادی جائزے کے لیے فروری یا مارچ میں پاکستان آئے گا. پاکستان کے ساتھ $1,10 کی دوسری قسط کے لیے جائزہ مذاکرات ہوں گے.
पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पहली सहमाही में खसारे की तरदीद कर दी। अज़मा बुखारी ने दावा किया कि रवा साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 40 बिलियन का सरप्लस दिया। IMF जल्द रिपोर्ट वेबसाइट पर जारी करेगा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा कि गैर अखलाकी और गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज़ है। हुकूमत को बुराई और बुराई तक पहुँचाने वाले तमाम इक़दाम के इंसदाद का इख्तियार है। तौहीन आमेज़ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ मवाद पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। दाखिला ने गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए PTA को खत लिख दिया। कहा दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ अपनी शनाख्त छुपाते हैं। इसे फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। CTD ने हसास इदारों के दफातर पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद और सवात से 6 खारजी गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। ये नूर वली महसूद ग्रुप से राब्ते में थे। हवा की एक और बेटी ससुरालियों के सितम का निशाना बन गई। सियालकोट में मुलजिमान ने बहू की जान ले ली। लाश के टुकड़े करके नाले में फेंक दिया। सास और नंद समेत 3 अफराद गिरफ्तार। आलात कत्ल और बरामद। मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मरकजी तकरीब का इनेकाद। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री मजहबी रस्मात की अदायगी में मसरूफ। मरकजी तकरीब के बाद गुरुद्वारा जन्म स्थान से नगर कीर्तन के जुलूस का आगाज होगा। शुरका 7 गुरुद्वारों की यात्रा करते हुए गुरुद्वारा 11 साहिब पहुंचेंगे। रवां साल का आखिरी सुपर मून आज नजर आएगा। पाकिस्तान, भारत, ईरान और सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों के लोग देख सकेंगे। पाकिस्तान में रात 2:28 पर सुपर मून उरूज पर होगा। इसकी चमक और रोशनी 100% होगी। और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कमबैक के लिए तैयार। दूसरा T20 इतवार को सिडनी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को सीरीज बचाने के लिए लाजमी जीतना होगा। अराफात मिन्हास या सुफियान मुकीम डेब्यू कर सकते हैं। ऑलराउंडर आमिर जमाल की शमूलियत का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।